औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हानहु तआला ही जिसे चाहे इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह सुब्हानहु तआला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर है। आशिकाने पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाटीवी से खादिम पाकिस्तान और गुलामान रसूल जान शाइक आपसे मुखातिब है और सलाम अर्ज़ करता है। लीजिए, एक नया दिन एक नए प्रोग्राम के साथ हम हाज़िर हैं। हालात हाज़रा हमारे प्रोग्राम का नाम है और इस प्रोग्राम में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे आज सियासत के पीछे साजिश और साजिश के पीछे सियासत। नाज़रीन, सोचने की बात है, पाकिस्तान को दुनिया में ये कहा जाता है कि बहुत गरीब मुल्क है। हमने जब थोड़ी सी इंक्वायरी करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के बारे में जाने कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान की मादनियात जो हैं, ये पाकिस्तान कहाँ तक जा सकता है, तो हम शौक हो गए जानकर कि पाकिस्तान तो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। अगर हम चाहें तो पाकिस्तान को हम अमेरिका के मुकाबले पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। हम सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा दौलतमंद है। अब आप बड़े हैरान होंगे कि सऊदी अरेबिया के पास दौलत है तेल की और हमारे पास क्या है। सर, आपके पास भी तेल है, आपके पास भी कोयला है, आपके पास कापर है, आपके पास गोल्ड है, लेकिन आपको निकालने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप ज़रा देखें, हमारे साथ एक मुल्क का नाम है ईरान। हमने ज़ाहिदान उनको दे दिया। बलूचिस्तान का क्या हाल है आप जानते हैं। ईरान के साथ जो हमारा बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है, जो समंदर उनके समंदर के साथ मकरान से आगे जाकर लगता है, वहाँ से तेल निकल सकता है, लेकिन हमें निकालने नहीं दिया जा सकता। क्यों, ये मैं नहीं जानता। शायद इसमें हुकूमतों की कोई वजूहात हों या कोई मुआहदे हों जिसका आवाम को इल्म नहीं। अगर वहाँ से हम तेल निकालें तो हमारे पास उतना ही तेल होगा जैसे कुवैत और सऊदी अरेबिया के पास है, जैसे ईरान के पास है। हमें किसी का गुलाम नहीं होना पड़ेगा। और अगर हम अपना कोयला निकालें या अपना गोल्ड निकालें जो हमारे मुल्क में है, ये कापर निकालना शुरू करें, तो हमारा मुल्क दुनिया का अमीर तरीन मुल्क हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को भूल जाए, हम कुछ नहीं निकालते। जो कुछ हमारे पास है हमें उससे ही अगर सही से कंज्यूम कर लें। अब आपको बताता हूँ, 1997 से एक इंक्वायरी चल रही है करप्शन पर, और जो पैसा खाया जा रहा है करप्शन पर, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, खरबों रुपए का। और जब इंक्वायरी इख्तिताम पर आती है और पता चलता है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर या तो वो आदमी रिटायर हो चुका होता है या फिर मर चुका होता है। अगर वो रिटायर नहीं हुआ और मरा नहीं तो फिर उसने स्टे ऑर्डर ले लिया होता है, और इस तरह से वो फाइल 69 में डालकर मुद्दा ही खत्म कर दिया जाता है। मुझे तो यूं लगता है कि इसके पीछे हुकूमत खुद इन्वॉल्व है। हुकूमत चाहती नहीं कि ये जो करप्शन है ख़त्म हो, तो खुद करप्शन करते हैं। अब आपको बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ। खुर्शीद शाह, सिंध के साईं बाबा, जो हमारे साईं बाबा सिंध के इतने करप्ट इंसान है कि $68 बिलियन का आज तक पता नहीं चला कि उन्होंने कहाँ खर्च करवा दिया। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं उसकी। PIA खसारे में चली गई, ये तो आप जानते हैं। एक ऐसी एयरलाइन जो दुनिया की बहुत प्रॉफिटेबल एयरलाइन थी, उसको उठा के खसारे में कैसे डाल दिया। हाल ही में आपने देखा कि कुछ जहाज़ों को नीलाम कर दिया गया, बेच दिया गया। किन्होंने खरीदा? सर, इंक्वायरी कीजिए आप अपनी, कि हम ही आपको सब कुछ बताएंगे। मैं एक पायलट हूँ और मैं जानता हूँ कि जब जहाज़ खड़ा रहे तो उसके कार्बोरेटर में उसके मुख्तलिफ जगह पानी आ जाता है, और उसकी सफाई $1-1 लाख में वो जहाज़ ठीक किए जा सकते थे। उनमें से कुछ ऐसे जहाज़ भी थे जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी सी मेंटेनेंस, $1-1.5 लाख की मेंटेनेंस करके उन जहाज़ों को वापस वर्किंग कंडीशन में ला के फिर से उड़ाया जा सकता था। वो खड़े खड़े ख़राब हो गए थे। जब हमने पता किया तो पता चला कि वो नवाज शरीफ साहब के कहने पर ग्राउंड कर दिए गए थे, और अब उन्हीं के कहने पर उनको बेचा गया है। खरीदने वाला कौन है? अपने लोग। अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने लोगों को ही तो देगा। मुझे यूँ लगता है कि नवाज शरीफ साहब करप्शन पर पर्दापोशी कर रहे हैं। जिस गरीब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर 5 करोड़ की घड़ी बांधता हो, वो मुल्क गरीब कैसे होगा? आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब की घड़ी की कीमत 5 करोड़ है।
حیران ہوئے نا جان کر؟ جی ہاں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب 5 کروڑ روپے کی گھڑی باندھتے. گھڑی تو میں نے بھی باندھی ہوئی ہے $10-12,000 کی، لیکن میں امریکہ میں رہتا ہوں، امریکہ میں پیسے کماتا ہوں، کیڈلیک اور مرسڈیز چلاتا ہوں کیونکہ میں پیسے کماتا ہوں اور ٹیکس ادا کرتا ہوں، کوئی فراڈ نہیں کرتا ہوں. لیکن نواز شریف صاحب تو بہت کم ٹیکس ادا کرتے ہیں. ان پر الزامات لگے کہ وہ انگلینڈ میں اتنا ٹیکس دیتے ہیں اور پاکستان میں اتنا، لیکن انہوں نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا. اور ہم نے وہ کاغذات جمع کرا دیے الیکشن کمیشن سے. دیکھیں اگر ان کاغذات کی انکوائری پراپرلی کرائی جائے تو پھر کیا ہوگا. چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ جو گٹھ جوڑ کرپشن میں ہوا ہے، یہ یاریاں، نواز شریف صاحب کی جو یاری دوستی چل رہی ہے، ان کے جو پارٹنر ہیں سیاست میں جناب زرداری صاحب، یہ یاری دوستی ہے یا یہ ہے کہ تم میری قدم کھجلا، میں اگلے 5 سال تیری قدم کھجلاؤں گا، اور یہ مل کر سیاست چل رہی. مجھے تو اب یہ بھی شک ہونے لگا ہے کہ کہیں یہ تو نہیں کہ عمران اس میں انوالو ہے، یا سب مل جل کر میں تجھے گالیاں دیتا ہوں، میں یہ کرنا تم وہ کرنا. اب اس کی پیچھے ایک بہت بڑا کوئی راز ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں شریف لوگوں کو کون سی چیز مارتی ہے؟ شریف لوگوں کو ناظرین مارتی ہے تو صرف شرافت. شریف لوگوں کو جی شرافت مارتی ہے. ہمارے ملک کے عوام شریف ہیں، ان کو ان کی شرافت نے مار دیا. ہمارے ہمسایہ ملک، اگر میں یہ کہوں کہ وہاں کے عوام گنڈے ہیں تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے. عوام وہاں کے بھی شریف ہوں گے لیکن وہاں کے سیاستدان بھی شاید شریف ہیں. امریکہ کو لے لیں 2 منٹ کے لیے. یہاں پر کوئی پرابلم جب آتی ہے تو یہاں پر ریزائن ہو جاتا ہے، الیکٹڈ آفیشل ریزائن کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو. کیا پاکستان میں چھوڑتے؟ نہیں. میاں صاحب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جناب حال ہی میں جو انہوں نے وہ نکالے ہیں وارنٹس ڈاکٹر قادری صاحب کے اور عمران خان کے، اس پر اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا ناظرین. حکومت چاہتی نہیں کہ ان کو گرفتار کرے، اور وہ کیوں چاہتے ہیں؟ وہ اتنی سنگین قسم کے بیانات دے رہے ہیں. شیخ رشید صاحب، جن کو میں کہتا ہوں لوارث سیاستدان، جس کے آگے وہ لوارث اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مسکین اور یتیم سیاستدان ہے. اس پہ کیا ان کی کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے سے بیان دیتے ہیں کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا تو میں پورے پاکستان کو آگ لگا دوں گا. یہ باتیں کرنے والی ہیں. تو عوام اس سے کیا خوش ہوں گے کہ پورے پاکستان کو آگ لگا دے گا؟ تم ہمارے ملک کو آگ لگا دو گے؟ ارے اگر چیز غلط ہے تو اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اسے درست کیا جاتا ہے. اب حکومت کے پاس ایک چیز آ جاتی ہے، وہ عوام کو کہتے ہیں دیکھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، آگ لگا دوں گا. اور اب انہوں نے خورشید شاہ نے، خورشید ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں، معافی چاہتا ہوں خورشید شاہ نہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے کچھ گٹھ جوڑ کیا ہے، عمران نے اور ڈاکٹر صاحب نے. کیوں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ حملے ہوں. اور حال ہی میں آپ نے دیکھا جیلم میں کیا ہوا، فائرنگ ہو گئی. الزام کس پہ آیا؟ نواز صاحب کی پارٹی پہ کہ اس کے پیچھے میاں صاحب کی پارٹی کا ہاتھ ہے. اب یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو پاکستان آنے سے روکا جائے گا. یہ بالکل روکا جائے گا. انہوں نے بھی بڑی عقل مندی کی ہے. انہوں نے کہا میں لینڈ کروں گا، میں پشاور میں لینڈ کروں گا، پختونخوا میں. وہاں عمران صاحب کی اپنی گورنمنٹ ہے، ان کے اپنے لوگ ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کو بہت محبت سے وہاں اتاریں گے اور وہاں سے جہاں بھی ٹرانزٹ کرنا ہے انہیں وہاں سے بھیج دیں گے اور ڈاکٹر صاحب گرفتار نہیں ہوں گے. پٹھانوں میں ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کو وہ پناہ دے دیں تو وہ اس کو ٹرن ان نہیں کرتے. آپ نے دیکھا بن لادن کو انہوں نے پناہ دی تھی، امریکہ نے کتنا کچھ ان کو آفر کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو پناہ دے دی، ہم اسے آپ کے حوالے نہیں کریں گے. مر گئے، پٹ گئے، ملک تباہ کر لیا، لیکن اس کے حوالے نہیں کیا. بالکل انہوں نے امریکہ کے حوالے نہیں کیا اسے. یہ ہمیں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لو کوئی ساتھ دینے کا تو اسے پھر پورا کرو، خواہ تمہیں تکلیف کیوں نہ ہو رہی ہو. اس سے کافی تکلیف پہنچی. اب اس کے اوپر اگر علماء دین سے پوچھیں تو کئی اور کیٹیگری بھی نکل آئے گی، ڈیپینڈ کون سے عالم سے آپ سوال کریں گے. کہ اگر امت میں پرابلم آ رہی ہو، قوم پہ پرابلم آ رہی ہو تو بہتری کے لیے پھر یہ کیجیے. اور اس وقت اگر یہ سب سچ ہے، قوم اور امت پہ پرابلم آ رہی ہو تو بہتری کے لیے آپ کسی کو کسی کے حوالے کر دیں، کرسی کو چھوڑ دیں. تو میاں صاحب پھر کرسی کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ دیکھیں
पाकिस्तान के आवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत अगर की जाए तो उसको, किसी से अगर आपको मोहब्बत है तो आप उसको बुला सकते हैं। अगर मोहब्बत हो जाए आपको किसी से तो उसको भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई है जब वो मुल्क उनको मिला। उन्हें ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं की, उन्हें उससे मोहब्बत हो गई। अब इसको निकाला नहीं जा सकता, इसको भुलाया नहीं जा सकता। सोचिए मैंने क्या कहा है। मैं चलता हूँ, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले एक बात कह दूँ आपसे कि पाकिस्तान संवारो और सूबे बनाओ, ये बातें आजकल चल रही हैं, ये आंसर नहीं है। कुछ लोग पाकिस्तान को तबाह करने के पीछे खड़े हैं। वो चाहते हैं कि उनका सूबा बनाया जाए, कराची को उस सूबे में डाल दिया जाए, फिर उस सूबे में वो लड़ाई झगड़े करेंगे, यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, मगरबी दुनिया में जाएंगे और कहेंगे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। फिर इस सूबे को वो मुल्क बनाने के लिए कहेंगे। फिर उस सूबे के साथ वही किया जाएगा, डिवाइड एंड रूल जो सारी दुनिया में कर चलते आए बड़ी ताकतें, उसे पाकिस्तान के अंदर एक इसराइल की तरह का पावरफुल मुल्क बना देंगे जो हमारे बॉर्डर से होगा और हमारा जीना हराम कर देंगे। नवाज शरीफ साहब शायद अकल के दाखिल नहीं यहाँ पर, और सिर्फ कुर्सी नहीं, मुल्क और कौम की बेटियों, बेटों, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों के बारे में सोचें कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर और क्या नहीं। हाँ, सूबे बनने चाहिए लेकिन तौसुब की बिना पे नहीं। ऐसे सूबे हरगिज़ नहीं बनने चाहिए जो कल को हमारे लिए बबाल जान बन जाएं। मेरे वालिद ने अल्लाह बख्शे कायद आज़म से अल्फाज कहे थे कि अगर आपने कश्मीर ना लिया तो ये हमारा कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। तो देख लिया आज वो हमारा कश्मीर कब्रिस्तान बना दिया गया। अगर हमने सिंध को डिवाइड कर दिया और महाजरों को उनका सूबा दे दिया तो हमारी वो शारख काट देंगे। मानिए वो हमारी शारख काट देंगे, हमारे लिए बबाल जान बन जाएगा और कब्रिस्तान बन जाएगा हमारे लिए। लाशों के ढेर पड़े होंगे। सोच समझ के नवाज शरीफ साहब और आने वाले हुक्मरान कदम उठाएं। बस मुझे यही कहना है। चलता हूँ, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अगर मेरे अल्फाज से किसी को तकलीफ़ पहुँची हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा हो, पाइंदाबाद। Thank you.